غادي نحاول نكمل بالنسبة دي زوتر بروبريتي فيما يخص لي فونكسيون بريميتيف. كيف ما كنعرفو الفونكسيون بريميتيف دو لا فونكسيون 1 sur racine de x sur l'intervalle 0 plus l'infini c'est 2 racines de x. بالنسبة للبريميتيف دو لا فونكسيون f prime sur racine de f c'est 2 fois racine de f. غادي نحاول نعطيكم دي زيكزامبل بالنسبة لهاد لي دو بروبريتي هادو. بالنسبة للبروبريتي الأولى غادي نحاول نعطيكم هنا ليكزامبل 1. exemple 1. On considère une fonction f de x est égale 3x carré plus 1 sur racine de x plus 3. là جات فيما يخص لي بروبريتي اللي غادي يمكن نطبقهم في هاد الحالة هنايا. كيف ما كنعرفو عندنا 3 سي اون ريال. كيف ما كنعرفو فونكسيون بريميتيف ديال اون ريال ا سي ا اكس كيف ما كان سبق لينا خدمناها سابقا. بالنسبة ل 3x كاري غادي ندير براتيك ديال بريميتيف دو لا فونكسيون x à la puissance n x à la puissance n. كنعرفو الفونكسيون بريميتيف ديالها سي x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. بالنسبة ل une réelle a appartient à 1 et fonction primitive c'est ax plus une constante. بالنسبة ل 1 sur racine de x غادي نحاول ندير براتيك ديال لا بروبريتي اللي هي 1 sur racine de x comme fonction primitive c'est 2 fois racine de x. في هاد الحالة هادي ما عندي حتى موديفيكاسيون اللي غادي نضيفها هنايا. غادي ندير براتيك ديال لي بروبريتي ديالي هنايا 3 بروبريتي لا ديريكت. غادي نرجع في هاد الحالة بغيت نديتيرميني لا فونكسيون بريميتيف دو لا فونكسيون f de x sur l'intervalle i اللي هو r étoile plus. Les fonctions primitives de la fonction f de x sur l'intervalle i sont f de x est égal 3x carré, 3 est constante, fois x à la puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1, plus une primitive de 1 sur racine de x, donc pratique de la propriété directe, c'est 2 fois racine de x, plus primitive de 3, c'est 3x, plus une réelle lambda telle que lambda appartient à 1. pratique de la propriété هذه كيكون ديريكت. غادي نحاول نضيف لكم واحد ليكزامبل 2. exemple 2. On considère une fonction f de x est égale 1 sur x carré plus 3 sur racine de x. كيف ما كنلاحظ هنا 1 sur x carré غيمكن لي نكتبها في هاد الحالة هنا سو فورم ديال x à la puissance n. علاش؟ لحقاش كنعرفو الفونكسيون بريميتيف دو لا فونكسيون x à la puissance n سي x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. سيتادير هاد x أو 1 sur x carré x carré غادي يمكن لي نرجعها في هاد الحالة أو نطلعها في هاد الحالة للنوميناتور غادي تغير لو سين ديالها اللي غادا تصبح x à la puissance moins 2. يعني عندي واحد الموديفيكاسيون هنايا سكيفي غادي نكتبها سو فورم دو x à la puissance moins 2 plus 3 fois 1 sur racine de x. بالنسبة ل 1 sur racine de x عندنا هنا une primitive directe هنا c'est-à-dire يمكن لي نكتب لها une fonction primitive. les fonctions primitives de la fonction f sur l'intervalle i c'est f de x est égal x à la puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1 plus 3 fois primitive de 1 sur racine de x c'est 2 fois racine de x plus une constante lambda. يمكن نسامبليفي هنايا نصبح هنا x à la puissance moins 1 sur moins 1 plus 6 sur racine de x plus une constante lambda. بالنسبة لي عندنا في هاد الحالة x à la puissance moins 1 غيمكن لي نرجع للدينوميناتور سكيفي غتصبح في هاد الحالة هي moins 1 sur x. la fonction primitive c'est moins 1 sur x plus 6 fois racine de x plus une constante lambda telle que lambda appartient à 1.
Alors, on a dans la pratique ديال propriété الاولى اللي هي 1 sur racine de x. Alors, غادي نرجع فيما يخص deuxième propriété اللي هي f' sur racine de f comme fonction primitive c'est 2 fois racine de f. Alors, غادي نعطيكم هنا des exemples كذلك. Alors, l'exemple 1. Exemple 1. On considère la fonction f de x est égale x plus 2 sur racine de x carré plus 4x moins 3. Alors, déterminer les fonctions primitives de la fonction f sur un intervalle i. Alors, pour déterminer les fonctions primitives de la fonction f, كيف ما كنلاحظوا في la propriété عندنا في البسط أو في النوميناتور f', في الدينوميناتور racine de la même fonction اللي هي f. C'est-à-dire كيف ما كنا خدنا داك لي بريميتيف سابقا ديال برودوي دو دو فونكسيون، غادي نرجع هنا كذلك لو ميم ميثود، غادي نبقى نرجع لهاد لا فونكسيون فوق ما تكون عندنا فونكسيون فيها نوميناتور اي دينوميناتور، وفي الدينوميناتور غندير لا راسين، غادي نبقى نرجع لديك الفونكسيون اللي عندي داخل لا راسين، الفونكسيون اللي عندي داخل لا راسين غناخدها نحسب لها لا ديريفي ديالها ونشوف لها العلاقه ديالها الفونكسيون اللي عندنا في النوميناتور. الوغ غادي نرجع في هاد الحاله ناخد ديريفي ديال اكس كاري بلس 4x moins 3 prime est égal, donc dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de 4x c'est 4, c'est-à-dire que ندير factorisation ب 2 غتصبح لنا 2 factor x plus 2. كيف ما كتلاحظوا هنا هاد x plus 2 هي اللي عندنا هنا في النوميناتور، فقط حنا ما عندناش هاد الجوج هادي، c'est-à-dire غادي نرجع انا غنضرب في جوج وغادي نقسم على جوج، يعني غتصبح la fonction de f de x هي 2 fois x plus 2 elle est 2 fois racine de x carré plus 4x moins 3. alors ضربت هنا في جوج وقسمت على جوج، علاش؟ باش نحصل على هاد جوج فاكتور x plus 2 اللي هاد 2 فاكتور x plus 2 غادي يمكن لي رومبلاسي ب x carré plus 4x moins 3 prime. alors c'est-à-dire غتصبح se forme de x carré plus 4x moins 3 prime sur 2 fois racine de x carré plus 4x moins 3. alors كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا حصلت على اش؟ فونكسيون f prime sur racine de le même fonction اللي هي f، c'est-à-dire حصلت على لا بروبريتي ديالي اللي هي f prime sur racine de f comme fonction primitive c'est 2 fois racine de f. واضحة؟ alors les fonctions يمكن لي في هاد الحالة نكتب fonction primitive، يعني les fonctions primitives de la fonction f c'est grand f de x est égal. déjà كانت عندنا هنا ان دومي غادي نحتفظ هنا ب ان دومي، وهنا f prime على racine de f غتصبح هي 2 fois la racine de x carré plus 4x moins 3 plus une constante lambda، وغيمكن لي نختزل هنا جوج مع جوج، c'est-à-dire غادا تبقى هي la racine de x carré plus 4x moins 3 plus lambda tel que lambda appartient à n. alors غادي نحاول نضيف لكم هنا كذلك اوسي واحد لوطر اكزامبل هنايا، اكزامبل 2.
exemple 2. Alors aussi on considère la fonction f de x est égale 1 sur x fois racine de 1 plus ln de x est égal à r étoile plus. Alors كيف ما كتلاحظوا هنايا كيف ما عطيتكم انا سابقا كما تكون عندي فونكسيون بغيت نديتيرميني لا فونكسيون بريميتيف ديال اون فونكسيون اللي تكون فيها ln دو اكس ln دو اكس وكاينه كذلك عندنا اكس نحاول دائما نقلب على واحد على اكس نخرج ديك الواحد على اكس بوحدها يعني ضروري خاصني تكون عندي واحد الموديفيكاسيون هنايا او كندير واحد الموديفيكاسيون باش نتوصل لا بروبريتي ديالي اللي هي اف بريم سور راسين دو اف سكيفي غيمكن لي نكتبها انا في هذه الحاله سو فورم دو 1 sur x fois 1 sur racine 1 plus ln de x. Après, بحال ليكزامبل السابق اللي كنت خدمت هنايا كنرجع الا كانت عندي انا في هذه الحاله اف بريم على راسين دو اف كيف ما قلت لكم عندي فونكسيون سور اون فونكسيون في الدينوميناتور اللي فيها لا راسين كنرجع لديك الفونكسيون اللي عندنا داخل لا راسين وغادي نحسب لها لا ديريفي ديالها. حنا لا فونكسيون اللي عندنا داخل لا راسين عندنا هي 1 بلس ln دو اكس. Alors, c'est-à-dire là, c'est 1 plus ln de x prime, dérivé de 1 c'est 0, dérivé de ln de x c'est 1 sur x. Alors, كيف ما كتلاحظوا حنا ديجا عندنا ديك 1 sur x, هي 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur x باش غادي نرومبلاسيها ب 1 plus ln de x prime. C'est-à-dire غادي تصبح هي 1 plus ln de x prime fois 1 sur racine de 1 plus ln de x. Ce qui ferait que l'ex va se forme de 1 plus ln de x prime sur racine de 1 plus ln de x. Et la صبحت كتكتب على شكل أو sous forme de f prime sur racine de f. Comme fonction primitive, c'est 2 racine de f. C'est-à-dire les fonctions primitives de la fonction f de x sur l'intervalle i sont f de x est égal 2 fois racine 1 plus ln de x plus une constante lambda telle que lambda appartient à r. Alors غادي نحاول نضيف لكم كذلك هنا واحد لوطر اكزامبل هنا. Alors, exemple 3. Alors, بالنسبة l'exemple 3, on considère une fonction f de x est égale l'exponentielle de x plus 2 sur racine l'exponentielle de x plus 2x plus 4. L'intervalle i est égal à r. Alors, le même méthode هنا غادي نرجع بالنسبة لهذا l'exemple هذا فونكسيون اللي عندنا داخل لا راسين غناخدها بوحدها ونحسب لها لا ديريفي ديالها. سيتادير غادي ناخد فقط هاد لا فونكسيون هادي وغادي نحسب لها لا ديريفي ديالها. Alors, l'exponentielle de x plus 2x plus 4 prime est égal l'exponentielle de x هي l'exponentielle de x dérivé ديال 2x c'est 2 dérivé ديال 4 c'est 0. Alors كيف ما كتلاحظوا مع l'exponentielle 2x plus 2 هي اللي عندنا حنا في الدينوميناتور هنا c'est-à-dire غادي نرومبلاسيها بالexponentielle de x plus 2x plus 4 prime. Alors f de x غتصبح هي l'exponentielle de x plus 2x plus 4 prime sur racine
de l'exponentielle de x plus 2x plus 4. C'est-à-dire حصلت على la propriété ديالي اللي هي f' sur f comme fonction primitive, c'est 2 fois racine de f. Alors, يمكن لي في هذه الحالة نكتب fonction primitive. Alors, les fonctions primitives de la fonction f sur l'intervalle i sont f de x est égal 2 fois racine l'exponentielle de x plus 2x plus 4 plus une constante lambda telle que lambda appartient à R. Alors, avec l'exemple 3. Alors, on va faire un autre exemple là. On considère la fonction f de x définie par 1 sur racine 2x plus 5. Alors, on va avec l'intervalle i est égal à r moins 5 demi. En général, on va faire là R plus. Alors, déterminer les fonctions primitives de la fonction f, c'est l'intervalle R plus. La même méthode هنا غادي نرجع كذلك على لا فونكسيون اللي عندي هنا داخل لا راسين وغادي نحسب لها لا ديريفينها سيتادير 2x plus 5 prime est égal dérivé ديال 2x c'est 2 dérivé de 5 c'est 0. Alors là لاحظتي معايا حنا هنا في النوميناتور ما عندناش حنا هذيك 2 سيتادير انا غادي نرجع غادي نضرب في جوج وغادي نقسم على جوج on va multiplier par 2 on va diviser là sur 2 là. Alors غتصبح لنا la fonction s'écrit sous forme de 2 sur 2 fois racine 2x plus 5. Alors هاد 2 هادي اللي كتبتها انا هنا في النوميناتور غادي نرومبلاسي 2x plus 5 prime. C'est-à-dire غتصبح la fonction ديالنا هي 2x plus 5 prime sur 2 fois racine 2x plus 5. C'est-à-dire حصلت على la propriété ديالها اللي هي f' sur racine de f. Alors اللي غنذكر في هذه الحالة هنا إلا كانت عندنا حنا f' sur racine de f comme fonction primitive c'est 2 fois racine de f. كيمكن لي أنا هنا نبسط في هذه الحالة سيبوزون إلا كانت عندنا حنا f' sur 2 fois racine de f donc fonction primitive في هذه الحالة كتبقى هي racine de f direct هنا. هذه كيف ما كنلاحظوا هنا سيكري سو فورم ديال اش ديال f' sur 2 fois racine de f. Alors comme fonction primitive c'est grand f de x est égal direct racine 2x plus 5 plus une constante lambda telle que lambda appartient à R. Alors غادي نحاول كذلك نرجع لأوتر propriété هنا. Alors غادي نرجع في هذه الحالة هنا لا فونكسيون بريميتيف ديال لا فونكسيون 1 sur x carré. Comme fonction primitive de la fonction 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Alors, هذه كتبان في هذه الحالة cas exceptionnel, mais là جات le cas général. Supposons que عندنا f' en comme fonction primitive de la fonction f' sur f carré, c'est la fonction moins 1 sur f. Moins 1 sur f. Alors غادي نرجع هنا كذلك ندير هنا براتيك ديال هاد لي بروبريتي هنا اوسي. Alors par exemple là جات في هاد اللحظة رجعنا ديريكت غنخدم بالنسبة ل f' sur
f كاري لحقاش انا واحد على x كاري سي ديريكت انا فون فونكسيون بريميتيف سي موان 1 سور x. مي غادي نضيف عليها انا كذلك واحد ليكزومبل بالنسبه لهاد لا بروبريتي الاولى. اون اكزومبل. Alors, on considère une fonction f de x est égale racine de x plus 2 sur x carré moins 5. Alors, supposons que nous déterminer une fonction primitive qui fait que la racine de x, mais nous avons la propriété de déterminer la fonction primitive de la racine de x. C'est pour ça que nous avons une modification racine de x se forme de x à la puissance 1 demi. Mais 2 sur x carré, il y a 2 fois 1 sur x carré, il y a la pratique de la propriété directe, il y a moins 1 sur x. Nous avons moins 5, qui fait que nous avons la fonction primitive d'une réelle a, c'est ax, plus une constante lambda. Alors, déterminer la fonction primitive de la fonction f de x sur l'intervalle i, tel que i est égal à r plus. R étoile plus. Alors, on va dire une petite modification là. Alors, racine de x, x à la puissance 1 demi plus 2 fois 1 sur x carré moins 5. Alors, on va dire une fonction primitive. Alors, les fonctions primitives de la fonction f de x sur l'intervalle i sont f de x est égal x à la puissance 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. Alors, il y a une pratique de la propriété que nous avons dit il y a x à la puissance n comme fonction primitive, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus 2 comme primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Primitive de 5, c'est 5x. Plus une constante lambda. On simplifie. Alors, il y a x à la puissance 3 demi sur 3 demi moins 2 sur x moins 5x plus lambda. On simplifie أكثر. Alors, on va faire l'inverse, c'est-à-dire on a 2 tiers fois x à la puissance 3 demi moins 2 sur x moins 5x plus une constante lambda. Alors toujours lambda appartient à R, tel que lambda appartient à R. Alors غادي درت واحد ليكزامبل بالنسبه لهاد لا بروبريتي هادي، غادي نرجع هنا كذاك لا بروبريتي جينيرال اللي هي f بريم سور f كاري. Alors, exemple 1. Alors, on considère la fonction f de x est égal à x plus 1 sur x carré plus 2x plus 3 au carré. Alors, بالنسبة لهاد لا بروبريتي هادي ملي كتكون عندي أنا اون فونكسيون في النوميناتور وعندي اون نوتر فونكسيون في الدينوميناتور، فونكسيون اللي عندي هنا في النوميناتور أو في الدينوميناتور فيها لا بويسونس أو كاري أو لا بويسونس 2. ألوغ اون فوا أنا غنبقى نشوف هاد الحالة عندي واحد الفونكسيون فيها بويسونس 2 في الدينوميناتور، غنبقى نتذكر أنا مباشرة لا بروبريتي اللي هي اف بريم سور اف كاري كون فونكسيون بريميتيف سي موان 1 سور اف. سيتادير هنا غنبقى ناخد في هاد الحالة هنا كذلك هاد لا فونكسيون اللي عندي هنا داخل هاد لا بويسونس، كناخدش البويسونس هنا، كناخد فقط هاد لا فونكسيون هادي. هاد لا فونكسيون غادي نحاول نحسب ليها لا ديريفي ديالها. لو ميم ميثود كيف ما كتلاحظوا هنا شنو عندكم هنا اف او كاري، وهنا هاد اف عندكم هنا في النوميناتور لا ديريفي ديالها، يعني حتى هادي غناخد نحسب لها الديريفي ديالها خاصني نلقاها هنايا. بوسيبل دي فوا كنقدر نلقاها هي نفسها، دي فوا كنقدر نلقى ناقصني واحد العدد كنضرب فيه وكنقسم عليه. واضحه؟ هادي هي التكنيك اللي عندنا هنا. الوغ غادي نرجع في هاد الحاله هنا غناخد هنا لا فونكسيون اللي عندنا هي اكس كاري